إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته وأهل بيته وبارك وسلم، ثم إلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والقراء والمفسرين والسادة الصوفياء والمحققين أولياء أجمعين ما كانوا وكان أرواحهم في المشارق إلى مغاربها برها وبرها، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وخالاتنا وعماتنا وأستاذنا معلمنا وحقوق علينا أجمعين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. ثم إلى أرواح جميع القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا وكان أرواحهم في المشارق إلى مغاربها برها وبرها، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا، وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، ثلة من الأولين وقليل من الآخرين، على سرور موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأبار وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، جزاء بما كانوا يعملون، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، إلا قيلا سلاما سلاما. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عروبا أترابا، لأصحاب اليمين سلة من الأولين وسلة من الآخرين، وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الإنس العظيم، وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما
أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلوا من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم وشاربون شرب الهيم هذا نذرهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه طاما فظلتم تفكرون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون وأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء لجعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين أما إن كان من المقربين فروح وريان وجنات نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزلهم من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وجوهنا باليسار ولا تحلنا بالاقدار ونستغرق طالب رزقك ونستضعف سير خلقك ونستغل بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والملاء اللهم كما صنت وجوهنا عن السجود إلا لك فصلنا عن الهاجة إلى بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضل عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده ملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البرص خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيها وجعلناها رجوما للشياطين
وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسوقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق الأرض ذلولا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلى الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكيبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوا زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به عليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من بيد الملك والملكوت ويا من قهر العباد بالموت ويا من وسع الأرض والسماوات اللهم تقبل منا أعمالنا واكتب جميع سناتنا واغفر ذنوبنا وامح أخطاءنا وتجاوز عن سيئاتنا يا الله يا رحمن يا غفار يا ستر نحن ندعوك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا إنك لا تخلف الميعاد اللهم أعطنا يوم القيامة شفاعة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يوم لا شفاعة إلا شفاعته وأضلنا ظلك يوم لا ظل إلا ظلك وبيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وتسود وجوه واجمع بيننا وبين حبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في دار النعيم وادخلنا من عبادك الصالحين المخلصين برحمتك يا أرحم الراحمين وكرامك يا أكرم الأكرمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل رمضان مفتاحا لطريق الهدى والسعة وأثبت دخوله بنوبة هلال فإكمال عدة شهر قبل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada sore hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hadir di majlis yang insya-Allah penuh dengan keberkahan ini. Tidak lain dan tidak bukan, itu semua karena hidayah, taufik, ma'unah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tanpa taufik, hidayah dan ma'unah, tidaklah mungkin pada sore hari ini kita semua yang hadir di majlis ini bisa hadir untuk melaksanakan daripada talabul ilm, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat beserta salam tidak lupa kita haturkan keharibaan baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena perantara beliaulah sampai saat ini kita mengetahui yang namanya Islam, iman dan ihsan. Itu semua karena berkat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang telah menyelamatkan kita dari kegelapan menuju terang benderang, yaitu dinul Islam, adanya agama Islam yang kita anut sampai saat ini. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Hadirin shaimin, para pemirsa, para pendengar Rabitah TV yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada sore hari ini kita akan sedikit mengkaji tentang kitab Nasaihud Diniyah yang dikarang oleh Al-Imam Qutbud Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Yang akan kita kaji pada sore hari ini adalah tentang Babus Shaum, kitab yang menjelaskan tentang puasa, yang mana beliau Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad memulai dengan perkataan beliau, wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, yassarallahu wa iyyakum lil yusra, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menggampangkan urusan-urusan kita, wajannibnal usra, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjauhkan kita dari kesukaran, wa ghaffar lana fil akhirati wal ula, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita semua. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Wa'lamu ma'asyiral ikhwan, ketahuilah wahai saudara-saudaraku, kata Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, anna syahra ramadhana syahrun azimul qadar, sesungguhnya bulan Ramadan adalah bulan yang agung, bulan yang sangat mulia, wal manzilatu indallah wa inda rasulih, dan punya kedudukan yang tinggi di sisi Allah dan di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian hadirin? Karena bulan suci Ramadan wa huwa sayyidus suhur, bulan suci Ramadan adalah penghulu daripada 11 bulan selain bulan suci Ramadan. Maka dari itulah keagungan bulan suci Ramadan, kemuliaan bulan suci Ramadan adalah mempunyai nilai yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala farada siyamahu 'alal muslimin. Di bulan Ramadan Allah memerintahkan puasa terhadap kaum muslimin, baik itu laki-laki maupun perempuan, wa katabahu alaihim, dan Allah mewajibkan puasa tersebut terhadap mereka. Sebagaimana
yang sudah ma'ruf dan pernah di kalangan kita bersama, dalil atas kewajibannya berpuasa yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat ini kita mendapat sebuah pelajaran. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat ya ayyuhalladzina amanu bukan ya ayyuhan nas? Karena perintah puasa adalah perintah yang begitu berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengundang dan memerintahkan untuk melaksanakan kewajiban puasa Ramadan adalah bagi orang-orang yang beriman. Tatkala orang beriman tadi itu melaksanakan puasa Ramadan dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka di akhir Ramadan mereka semua akan mendapatkan predikat, yaitu predikat al-muttaqin, adalah predikat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu kita ketahui hadirin rahimakumullah, tatkala datangnya bulan Ramadan, terutama pada tahun ini, mungkin tahun-tahun sebelumnya yang sudah kita lewati, ada beberapa kelompok manusia menanggapi dan merespon datangnya bulan Ramadan ini dengan 3 cara. Ada kelompok yang pertama merespon datangnya bulan Ramadan dengan keadaan gembira. Kenapa demikian? Mungkin mereka mengetahui bahwasanya di bulan suci Ramadan penuh dengan keutamaan-keutamaan, penuh dengan lipat gandaan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka mengetahui fadilah-fadilah di dalam bulan suci Ramadan, mereka gembira datangnya bulan suci Ramadan. Maka dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'alan niran, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang gembira, senang datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah menjanjikan bagi orang-orang tersebut akan diharamkan jasadnya daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah orang yang bergembira mendapatkan keutamaan, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala jasadnya daripada api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kelompok kedua, macam manusia yang tatkala datang Ramadan mereka biasa-biasa saja, yang enggak gembira, yang enggak sedih. Ini orang-orang yang mungkin imannya menurun. Mungkin bagi mereka bulan Ramadan sama dengan bulan-bulan 11 bulan yang lainnya. Jadi tidak ada keinginan untuk mereka menambah amal ibadah, mempertebal daripada ibadah mereka tatkala datangnya bulan Ramadan. Kenapa demikian? Karena mereka menganggapan bulan Ramadan kayaknya sama dengan bulan 11 bulan yang lainnya. Tapi ada kelompok yang ketiga yang ironis lagi, yaitu mereka datangnya bulan Ramadan mereka sangat sedih. Sedih dalam artian bukan sedih rindu akan datangnya bulan Ramadan, tetapi mereka sedih karena mereka akan terkekang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Terkekang dalam hal apa? Mungkin mereka siang harinya bisa makan dengan enak, siang harinya bisa minum dengan enak, tapi datangnya bulan Ramadan mengekang daripada hawa nafsu mereka yang mereka tidak boleh lagi untuk makan dan minum. Tetapi dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau menyampaikan sebuah syair yang mana kelompok ketiga ini seharusnya menangis bukan karena terkekang hawa nafsu mereka, tetapi mereka seharusnya menangis apabila bulan Ramadan telah pergi sedangkan mereka sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min zalik. Apa yang dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam syairnya, la taksubud dima'an lirrahil Ramadan far Ramadanu saya'ud. Wahai
Orang-orang yang menangis, terutama kelompok yang 3 tadi itu, menangislah dengan mencucurkan air mata dengan kepergian bulan suci Ramadan. Ketahuilah, fa'lam, ketahuilah, anna ramadana sayaudu, Ramadan akan kembali dan kembali terus begitu sampai hari kiamat. Walakin ma'at khaisatan ayyauda ramadanu wa antarahil, tapi menangislah wahai hadirin apabila bulan suci Ramadan datang sedangkan kita sudah tidak ada lagi di muka bumi ini. Oleh karena itu, mumpung kita diberi umur yang panjang oleh Allah, mumpung kita diberi kesehatan oleh Allah, mumpung kita disampaikan di bulan Ramadan tahun ini, mari kita gunakan semuanya itu, kesempatan itu untuk kita menambah daripada amal ibadah kita, menambah pundi-pundi pahala kita. Mudah-mudahan tahun ini lebih baik daripada Ramadan tahun yang lalu, dan mudah-mudahan kita diberi ma'unah dan hidayah oleh Allah untuk mengamalkan hal-hal tersebut. Amin Allahumma ya Rabbal Alamin. Kenapa demikian hadirin? Kenapa Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyampaikan syair tersebut? Karena kita punya janji dengan Ramadan. Karena kita punya janji dengan Ramadan. Apa janji kita? Tatkala datang bulan Ramadan, kita berjanji, ya Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati hamba di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan hamba di bulan Ramadan. Allah telah menjawab doa-doa kita. Tapi apa yang kita lakukan tatkala kita sudah sampai di bulan Ramadan? Yang kita sudah berjanji bahwasanya, ya Allah, tatkala aku sampai di bulan Ramadan, aku akan menghatamkan Al-Quran. Tetapi tatkala bulan suci Ramadan telah pergi, beranjak dari juz 1 pun kita tidak beranjak. Oleh karena itu berarti kita sudah membohongi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga kita begitu, ya Allah, tatkala Engkau sampaikan hamba di bulan Ramadan, aku berjanji akan melaksanakan salat sunat tahajud. Tetapi tatkala sampai di Ramadan, 2 rakaat tahajud pun mulai malam pertama sampai malam terakhir kita tidak melaksanakannya. Berarti kita juga berbohong dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi yang terakhir, kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tatkala disampaikan bulan Ramadan, saya akan melaksanakan puasa, yang mana puasa memang hukumnya wajib dan harus aku laksanakan. Tetapi realita kenyataannya, tatkala Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan, kita tidak melaksanakan puasa dengan apapun itu bentuk daripada alasan kita. Berarti kita sudah berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun fadilah daripada orang-orang yang bergembira atas datangnya bulan suci Ramadan dikisahkan di dalam kitab Fawaidul Mukhtarah karangan Al-Habib Ali bin Hasan bin Ahmad bin Husain bin Tahir Baharun. Beliau mengatakan dan menukil daripada kalam-kalam guru beliau. Apa kata beliau? Ra'a majusiyun ibnahu ya'kul fi Ramadan bihadratil muslimin fadarabahu. Suatu saat saya melihat daripada orang Majusi melihat anaknya atau melihat anaknya makan dan minum di hadapan orang muslim yang lagi sedang melaksanakan puasa Ramadan. Maka tatkala ayahnya melihat anaknya makan dan minum di hadapan orang muslim, fadarabahu, maka ditempeleng anak tersebut. Apa setelah kejadian itu? Waqala, maka berkata ayah kepada anaknya, limala habita hurmatal muslimin, kenapa kamu kok tidak bisa menghormati orang muslimin yang sedang melaksanakan puasa? Maka setelah kejadian tersebut, famata fil usbu, ayah yang orang Majusi ini meninggal dunia. Falamma ra'a alimu zalikal balad, tatkala itu ada orang alim yang melihat orang Majusi yang sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Di dalam mimpi beliau melihat orang Majusi ini ada atau berada di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Heran daripada orang alim ini, wahai fulan,
Kenapa engkau berada di surga? Padahal engkau bukan orang Islam, padahal engkau bukan orang mukmin, engkau orang Majusi, agamamu adalah agama yang tidak dibenarkan. Tapi kenapa engkau berada di surganya Allah Subhanahu wa taala? Apa kata orang Majusi tersebut? Qala bala, iya betul wahai imam, walakin lamma hadarat wafati, akan tetapi tatkala aku mati, apa yang dapat oleh Majusi tersebut? Akramayallahu bil islami lihtirami syahri Ramadan. Aku mendapatkan hal seperti ini, masuk surga Allah SWT, karena sebab aku menghormati daripada bulan suci Ramadan dengan aku menampar anakku yang sengaja tidak mau menghormati orang muslim yang lagi melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Ini orang Majusi, orang yang agamanya tidak benar menurut agama Islam. Tetapi kenapa berada di surganya Allah SWT? Satu sebabnya karena beliau bisa menghormati orang yang lagi berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini adalah salah satu fadilah yang berhubungan dengan orang-orang yang memberikan atau menghormati daripada bulan suci Ramadan. Apalagi kita orang muslim yang beriman kepada Allah, maka seyogyanya dan sepantasnya untuk kita untuk berbahagia, bergembira akan datangnya bulan suci Ramadan. Karena kita tahu bulan suci Ramadan sangatlah agung tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tadi dikatakan orang mukmin yang melaksanakan puasa Ramadan akan mendapatkan predikat takwa dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit kita terangkan tentang masalah takwa. Takwa menurut Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad ibaratun an imtisali awamirillah wajtanibun nawahi. Takwa adalah perintah menjalankan sebuah perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, baik secara zahiran yang zahir maupun secara batinan yang batin. Itu adalah definisi yang diberikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad di dalam kitabnya An-Nasaihud Diniyah. Tetapi berkata Al-Imam Ali karamallahu wajhah di dalam mendefinisikan daripada ketakwaan, takwa itu adalah 4 syaratnya. Apa itu yang pertama? Kata Al-Habib Ali Zainal Abidin atau Al-Habib Imam Ali karamallahu wajhah, al-khawfu minal jalil. Yang pertama, syarat orang yang bertakwa adalah orang tersebut takut kepada Allah Subhanahu wa taala, takut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena takut, otomatis dia akan melaksanakan semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, daripada tanda-tanda orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala menurut Al-Imam Ali karramallahu wajhah, yaitu al-amalu bitanzil, melakukan apapun yang sudah diturunkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma jaa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falyamal. Apa yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam haruslah kita selaku umatnya mengamalkan semua, yang dimana amalan ini mastata'na, semampu kita. Yang mana dikatakan apa yang datang dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini semuanya betul, ini semuanya benar, tidak ada kedustaan. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengucapkan apapun yang diucapkan semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin shaimin, para pemirsa, para pendengar Rabithah TV yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kalam kita lanjutkan daripada perkataan Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, dikatakan syahrul ramadana unzila fihi al-Qur'an.
Di antara keagungan bulan suci Ramadan, selain diwajibkan bagi umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk melaksanakan ibadah puasa, bulan Ramadan juga bulan unzila fihil Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Quran yang mana diturunkan pada malam 17 Ramadan, yang juga dikatakan pada malam Lailatul Qadar. Kenapa pada malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar kita ketahui tidak ada satupun tahu tanggal berapa dan kapan jatuhnya malam Lailatul Qadar. Namun para ulama memberikan solusi untuk kita dalam mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ada yang mengatakan itu terjadi pada malam-malam ganjil, bisa malam 21, 23, 25, 27 ataupun 29. Intinya kita tidak untuk daripada menyampingkan daripada akhir bulan Ramadan atau 10 terakhir dari bulan Ramadan. Mari kita mulai dari awal Ramadan, kita sing-singkan daripada lengan kita, dalam bahasanya untuk menguatkan tali pinggang kita untuk beribadah kepada Allah, mulai dari malam pertama, lebih-lebih 10 terakhir di bulan suci Ramadan. Saya ibaratkan malam Lailatul Qadar ini adalah kita mempunyai daripada 30 kolam ikan, yang mana 30 kolam ikan ini ada satu kolam yang mana ikannya itu ikan emas. Kan kita tidak tahu di mana ikan emas itu berada. Tetapi tatkala kita panen dari 30 kolam ikan tadi, maka kita buka kolam pertama, setelah kita ambil ikannya tidak dapat ikan emas, tapi kita sudah beruntung mendapatkan ikan. Begitu juga tatkala kita beribadah di malam pertama, ternyata enggak tahunya bukan Lailatul Qadar, tapi kita juga untung. Apa untungnya? Kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala pahala kita. Sunnah diganjar dengan wajib diganjar dengan 70 kebaikan. Kita sudah untung. Apalagi tatkala kita beribadah di malam yang tepat pas dengan malam Lailatul Qadar, maka itu dilipat gandakan, bahkan disamakan dengan ibadah 1000 bulan. Berapa 1000 bulan itu? Totalitasnya adalah 83 tahun. Oleh karena itu, hadirin, shaimin, para pemirsa, para pendengar Rabita TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sekelumit daripada faedah tentang hikmah Ramadan yang Al-Faqir sampaikan pada kesempatan sore hari ini, yang Al-Faqir kutip daripada kitab An-Nasaihud Diniyah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu kita yang sedikit ini menjadi ilmu yang barokah, yang bisa kita jadikan wasilah untuk menambah pundi-pundi amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak keluar kita dari majelis ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjawab daripada hajat-hajat kita, mengabulkan daripada hajat-hajat kita, dan mengampuni dosa-dosa kita. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita tatkala dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Allah Rabbul Izzati azza wa jalla dalam keadaan husnul khatimah, bukan dalam keadaan su'ul khatimah. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Akhirul kalam wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك
رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نستغفرك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفرك الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم.